हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स, हेक्सागन, सर्कल, पेंटागन। ये है कलर्स। आइए जानते हैं कलर्स नेम। येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ब्लैक कलर, हेक्सागन, सर्कल, पेंटागन, ट्रायंगल, हार्ट, स्टार, हेक्सागन येलो कलर, सर्कल ब्लू कलर, पेंटागन रेड कलर, ट्रायंगल पर्पल कलर, हार्ट ऑरेंज कलर, स्टार ग्रीन कलर, हेक्सागन येलो कलर, सर्कल ब्लू कलर, पेंटागन रेड कलर, ट्रायंगल पर्पल कलर, हार्ट ऑरेंज कलर, स्टार ग्रीन कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।